有 Opsi 老师先打个招呼，你们早上好。早上好，早上好，早上好，老师。上好，你好，Opsi 老师先看看你们的脸，打开一下视频。好，今天我们要学习第8册第6课的语法。Hari ini kita akan belajar tentang grammar di bab ke-6 buku 8yang成语故事 itu. Ya, Opsi 老师今天发了一个视频给你们看，视频里面讲语法的。Ya, hari ini Opsi 老师 sudah kirimkan video pembelajaran dan dijelaskan tentang grammar-nya. Kalian akan bisa mengerjakan latihan soalnya kalau sudah melihat video pembelajarannya, karena itu videonya dan soal-soal latihannya ada hubungannya. OK， 好的，可能有1-2个学生还不明白或者还不懂，所以 Opsi 老师现在要复习一下。刚才 Opsi 老师发了一个视频ya, Opsi 老师akan review lagi. Tolong diperhatikan, didengarkan ya. 首先 Opsi 老师先 share screen。好，那可以看到吗？看到了。还没，老师。哎，看到了，老师。看到了，好的，谢谢。那现在呢？看到了。好。现在呢，我们就要开始学习语法。第一个语法，yang pertama grammar-nya ada。等一下。预设。好的，等一下，这个有1-2个学生进来，ada yang baru masuk。Ya，第一个语法是于是。于是 itu artinya adalah jadi, ya. Bisa juga sesuai konteks yang lain mungkin ada yang mengartikan kemudian. Tapi spesifikasi hari ini Opsi Lause mengartikan yuse adalah jadi. Contoh kalimatnya itu ada di buku yang ini. Ya. 卖冰淇的人十分得意，于是又取起一块厚厚的盾牌来叫卖。Nah, penjual senjata itu sangat puas, sangat bangga, ya. Yushe, jadi dia ngambil lagi senjata yang lain yaitu perisai untuk dijualnya. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain yang di bawah perhatikan semuanya. 芳芳忘记了出发时间，于是跑去问老师。芳芳 lupa 出发时间，出发 itu keluar atau bepergian, 时间 itu waktu. Berarti Fang Fang lupa waktu perginya itu jam berapa ya atau hari apa ya. Yushe, jadi 跑去问老师, jadi pergi bertanya ke 老师. Gitu. Kemudian 第二个，他忽然想起，他忽然想起还没交作业。他忽然想起还没作业。Dia tiba-tiba teringat belum mengumpulkan PR-nya. 于是又跑回教室. Jadi dia kembali lagi ke kelas, gitu ya. Jadi ada kejadian apa, kemudian atau jadinya dia ngapain, misalnya gitu. Contoh yang lain misalnya gini, Opsi 老师。Opsi 老师今天生病了，于是没有去学校。Opsi 老师 hari ini sakit, jadi tidak pergi ke sekolah. 不去学校。Anet 今天生日，于是妈妈给她礼物. Ya, Anet hari ini ulang tahun, jadi mama ngasih dia kado, misal gitu. Oke, sekarang Opsi 老师 punya contoh lain yang lebih gampang, misal gini. 我忘记没吃饭，于是去买面包。Aku makan, jadi aku pergi deh beli roti, gitu. Terus 我没钱，于是不会去买书。
aku nggak punya uang, jadi tidak bisa dia beli buku. Gitu. Ya, paham sampai sini? Jadi kejadian apa, terus jadinya mau ngapain lagi? Mau apa yang kamu lakukan? Kayak sui ya, mirip dengan sui. Misalnya, 今天下大雨了，于是我不会去公园. Hari ini hujannya lebat, jadi nggak bisa dia pergi ke taman gitu. Kan hampir mirip dengan sui, sama ya. Jadi sui, 我不去公园, aku nggak pergi ke taman. Paham sampai sini? Kalau ada yang nggak paham atau masih bingung, silakan tanya ke opsi Lause. Bisa ya? Bisa. Kalau yang paham kasih jempol. Lause tadi ini bacanya apa Lause? 于是 nih, Marcel, 看到吗？ 看到。OK。呀 ，OK， 好的，可以啊。那如果可以的话呢，opsi 老师请问一个个学生来造句，bikin kalimat pakai kata 于是。coba opsi 老师先听一下 Gandang， yuk. Coba Gandang bikin kalimat menggunakan grammar 于是, jadi. Pakai mikrofon, dibuka mikrofonnya. 我没有。我不是问你没有，你试一下. Dicoba bikin kalimat menggunakan kata jadi. Misalnya hari ini aku kenapa, jadi aku ngapain. Gitu. Misalnya hari ini ayah mau ngapain, jadi terus ngapain gitu. Dia bikin kalimatnya dulu pakai bahasa Indonesia jadi gitu loh. Misalnya gini, misalnya aku kenapa, sakit lah, nggak punya uang lah, misal HP ku rusak lah atau gimana, jadinya aku terus bagaimana gitu. Gandang yuk bikin kalimatnya. Aku komputernya rusak, jadi aku minta ayahku untuk membelikan yang baru. Oh, komputerku rusak, jadi aku minta ayah buat beli yang baru. 我的电脑坏了. Ikutin Lause. 我的电脑坏了. 我的电脑坏了。于是我让爸爸去买的. orang papa Cimaita. Ya, komputerku rusak, jadi aku minta tolong ayah buat untuk membeli yang baru gitu ya. Oke, 好，现在第二个 Marcel. Marcel coba bikin kalimat menggunakan kata 于是. 我忘记apa ya? 吃饭。于是我吃饭gitu. 我忘记吃饭，于是不吃饭. Aku lupa makan, jadinya aku nggak makan deh. Iya. Ayo, oke, 好了. Ya, Carson, 谢谢 Marcel. Carson, 可以吗？那老师，我忘记没有写我的作业，于是老师很生气。可以呀。我忘记没有写我的作业，我没有做作业ya. 所以老师很生气. Aku lupa nggak ngerjain PR-ku, jadinya 老师 sangat marah. Oke, 很好。继续。Anet. Anet. Anet. Ayo Net, bikin kalimat ya Net. Langsung dari tiba-tiba langsung nge-freeze. Tapi udah enggak sekarang. Terus Anet. 我没有去公园，也是我的
我弟生气。我没有去公园，于是我的弟弟生气。Aku nggak pergi ke taman, jadi adikku marah. Oke, 好。好了，最后一个 tegas。tegas。Ya. Ya. Apa ya? Oh. Cincin Syaila Isa Puji Sesial. 今天下雨了，于是不去学校. Ya, ini hujan jadi nggak ke sekolah. Aduh, karena hujan, cuma hujan jadi nggak ke sekolah ya. OK， 谢谢你们。那这个语法Opsi老师觉得你们应该都已经明白了ya. Langsung ngerasa kalian sudah paham semuanya. 所以 Opsi 老师继续第二个语法。Opsi 老师 akan lanjut ke bagian kedua grammarnya, yaitu 非什么什么不可。非什么什么不可 itu artinya harus dilakukan. Ya, harus dilakukan apanya? Berarti sesuatu kata kerjanya di situ. Misalnya sesuatu hal itu harus dilakukan. Contohnya, sebentar, sebelum Lose masuk ke contoh, Lose akan kasih trik atau Lose kasih kuncinya biar kalian bisa bikin kalimat menggunakan kata 非什么什么不可. Perhatikan. 非 ini letaknya ada di sebelah subjek. Wo, papa, mama, ni, nama orang setelah subjek. Ya. Kemudian 不可 letaknya ada paling belakang sendiri sebelum titik. Ini gampang. Jadi misalnya papa 非学习中文不可，我非吃饭不可 gitu. Oke. Kemudian yang harus dilakukan berarti apanya? Berarti di sini objeknya kan. 把大海填平 mengisi laut gitu. Kuncinya 非 di belakang atau setelah subjek, kemudian 不可 ada di paling belakang sendiri. Paham ya? Oke, kita lihat. 我非把大海填平不可. Berarti artinya aku harus mengisi laut. 非不可 itu artinya harus. Jadi satu, digabung jadi satu. Contoh bawahnya lagi. 你非回答不可. 回答artinya adalah menjawab. 非不可 itu harus, berarti kamu harus menjawab. Ya, 你非回答不可. Grammarnya jarang kita temui di kehidupan sehari-hari ya, cuman artinya mudah dipahami. Gitu. Bawahnya. 我非下功夫不可. Aku 下功夫 itu bekerja keras artinya. Jadi aku harus bekerja keras, aku harus melakukannya, aku harus berani untuk kerja keras. Gitu. Terus yang bawahnya 亮亮非要去北京不可. 亮亮去北京 artinya pergi ke Beijing. Berarti artinya 亮亮 harus pergi ke Beijing. Berarti 亮亮 harus melakukannya. Harus melakukan untuk pergi ke Beijing gitu maksudnya. Paham? Contoh yang gampang, Opsi Laoshi. 妹妹非学习中文不可. 妹妹 harus belajar bahasa Mandarin ya. Atau 我非吃药不可. Aku harus, misalnya seperti itu. Oke. Kita lanjut. Untuk yang contoh dari Opsi Laoshi yang lebih mudah. 我非要好好学习不可. 我非要好好学习不可. 好好学习 artinya adalah belajar dengan baik. Berarti artinya saya harus belajar dengan baik. Ya. Yang kedua, 我非去看长城不可. 去看长城 artinya adalah pergi melihat Great Wall, tembok besar China. Berarti artinya saya harus melihat tembok besar China. Paham? Ingat, 非 letaknya ada di setelah subjek, 不可 letaknya adalah di paling belakang sebelum titik. Ya.
Sekarang Absi Laoshi想问问你们一个个学生. Jadi Laoshi memberikan penjelasan, kalian sudah harus bisa mikir, oh iya, kalau aku bikin kalimat gimana ya, gitu ya, latihan mandiri. Yuk, sekarang Absi Laoshi 请问 Jojo, Jojo, 请说一下用非什么什么不可。Jojo， 听到我的声音吗？没听到吗？那我พี่老师去问 Nail。Nail， Ya, halo, 老师。 ya Nail. Yuk bikin kalimat nak. Nail, halo. Ini pada kemana sih? Internet kurang bagus ya? Nail, Jojo, 听到我的声音？我非今天去公园不可。 我非今天. Nah, perhatikan. Kalau ada kata 今天, 今天 itu adalah keterangan waktunya, berarti ada di depan 非. 我今天非去公园不可. Aku hari ini harus pergi ke kemana? Ke taman, gitu ya Nael ya? Ya, sekarang Xie, sekarang Suen. 我非要做完作业不可。很好，我非要做完不可，sorry， 我非要做完作业不可。Aku harus menyelesaikan PR-ku. Bagus. Keiko. 我非去我的奶奶的家不可。很好，Keiko. 我非去我的奶奶家不可. Aku harus pergi ke rumah nenek. Oke. Shirley. Shirley? 没回答。Safia. 我非吃饭不可。我非吃饭不可. Aku harus makan. Ya, nggak apa-apa. Betul. Harus ya, kalau nggak makan nanti lemes. Oke, 好的。Tristan, 最后一个。Tristan. 我非去公园不可。我非去公园不可 ya. Aku harus pergi ke taman. 好的，Opsi 老师确定了，你们这个语法已经都明白了ya. 都已经明白ya, semuanya sudah paham, sudah ngerti. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Opsi 老师。现在呢，Opsi 老师要看我们的那个练习, kita lihat untuk bagian latihan,我们要讲练习册, kita akan bahas latihan soalnya. Opsi 老师先对不起你们，这个 Opsi 老师在那个写错了，应该是 halaman 41, 41, tapi ditulis 40. Nanti kita lihat halaman 41 ya, bukan 40 ya. 但是首先第一个，我们先看一下第34页第5题. Pertama kita lihat halaman 34 nomor 5. Ini adalah 于是. Menggunakan 于是 itu jadi sudah tadi ya, sudah kita bahas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, Opsi Lause masih akan tunjuk yang belum ketunjuk ya. Yuk, 3 anak. Tiga anak. Yang pertama Opsi Lause minta Wilson. Yuk, jawab pakai kata 于是. Pekerjaanmu aja dibaca nggak apa-apa, nak. Wilson. 于是 itu artinya adalah jadi. Ngerjain lah usah. Ada ngerjainnya. Belum ngerjain.
37. Yang itu aku Ya udah, lewatin sekarang dulu. lompat dulu. Lewatin, oke. Sasi? Si Aurel, ya, bikin kalimat pakai kata 于是. Ayo, Aurel. 天上下周了大雨，于是我就不去上学了。天上什么？呀，天上看到了雨，呀，hujan，所以我没有去学校，是不是？也呀，好，谢谢 Joanna。今天很冷，于是我不去公园。今天很冷，于是我不去公园。Hari ini sangat dingin, jadi aku nggak pergi ke taman. 很好，谢谢。Jason N. Ya, 老师 Ya, yuk nak, yuk bikin yuk. nggak bisa. Yang itu aku belum kerjain. Oke, lewatin dulu ya. Jojo? Jojo ini nggak ada koneksi apa ya? Nggak denger langsung. Ayo bikin kalimat pakai kata 于是。我很饿，于是我去吃饭。我很饿，于是我去吃饭。OK， 好，谢谢。我们继续。Lihat secensi, merangkai kata menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, ya, so. 什么东西都挡不住的。它 ，OK， 很好。什么东西都挡不住它，可以。第二个，yang kedua yang sudah silakan yuk. Nail, 可以吗？ Belum, 老师。还没有。Safia. Belum, nggak bisa. Hamil, belum juga ya. Terus apa lagi ya? Joanna. Aku udah, 老师。 Ya, so. 老师。 Ya. 永住的人都周围的人都鼓起掌来。 Ya, 周围的人都鼓起掌来。好，第三 nomor 3. Sekalian nggak apa-apa, Carson. Kalian. Nah. Yuk. Kelima. 我的 apa tuh 老师 bacanya? 我的毛。我的毛是天下最锋利的。好，谢谢。第4到第6。有一个人在街上卖东西。好。第5。大家好，赶快收起兵器。呀，他只好赶快收起兵器走了。可以。
atau 他只好收起兵器赶快走了 juga boleh ya. 第六，大家看了都估计上来。对，大家看了都鼓起掌来。好的，谢谢 Carson。现在我们继续要看一下第41页第5题，非什么不可呀？opsi 老师，请问 yang ini sudah ada yang bisa? Nabila. Halo Nabila. Nabila, may tinta waktu singin. Feli. Yo Feli. 我非我非我非的学校不可。我非什么？的学校 我非去学校不可. Aku harus pergi ke sekolah. Kei. Erin. 你非学习英文不可。你非学习英文不可. Kamu harus belajar bahasa Inggris. Oke. Sasi. Ya, 老师， Ya, Nak. Yuk. bentar. 我把我非面包，我非把面包这nggak tahu 不不可。可。我非把面包吃完不可 ya. Aku harus memakan roti sampai habis. Oke, 谢谢。我们继续。这个看一下。Ini sama tugasnya membuat kalimat menggunakan sama buke, tapi bedanya sudah ada kalimatnya, Nak. Kalian cuma tinggal nambahin fei sama buke. Ingat, fei letaknya ada di setelah subjek. Kemudian buke letaknya ada di belakang sendiri. Kemudian kalau ada cintien atau keterangan waktu, keterangan hari, fei-nya ada di belakang cintiennya. Contoh, 我今天去公园 jadi 我今天非去公园不可. Ya, ditambahin fei sama buke. Kemudian, Mama Pak Ifu si kancing. Siapa yang bisa, Erin? Yuk, Erin. Mama. 妈妈非把洗干净不可。妈妈非把衣服洗干净不可，很好。第三，芳芳要把这张画画完。Aurel， 芳芳 ，Aurel， Halo， 芳芳非要把这张画完不可。呀，OK。芳芳非把这张画完不可。Ya. 好，第四 nomor 4 Jojo 赵老师把我们的作业改完。Jojo 赵老师非把我们的作业改完不可。好，很好，谢谢。我们把比分吹平。轩，我们非把比分追平不可。
很好，我们非把比分追平不可。谢谢。第6 terakhir Nail， 云云把房间收拾好。Nail， 云云非把房间收拾好。不可。好，很好，谢谢你们。你们今天的表现非常好，hari ini hebat-hebat semua. Ih, Opsi Lause 很高兴. Ya. Bagi yang belum selesai, ada yang ketinggalan nulisnya, nggak apa-apa. Sekarang bisa cek di Classroom, udah keluar pembahasannya, tinggal dilengkapi-lengkapi ya. Karena pada dasarnya kita semua sudah bahas cara bikin kalimatnya, cara memahami artinya, cara membuat penempatan grammar itu gitu ya. Jadi pasti kalian lebih paham lagi. Nanti di rumah di-review sendiri, diulang-ulang lagi. 有什么问题可以问问 Opsi老师，好吗？ Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Opsi 老师。不要忘记把练习寄到 Opsi 老师的 Classroom. Jangan lupa dikirim ke Classroom-nya Opsi 老师 hari ini juga biar nggak lupa ya. 可以吗？ 老师udah dikirim. 谢谢。没的话呢，我们就到这里了。Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada masalah, kita sampai sini ya. 再见，老师。 Buka dulu kameranya, Nak. Opsi 老师 mau SS. Mau absen. Yuk, Arsan. 谢谢，再见。再见. Bagi yang ketinggalan, Ken, nanti dilihat Zoom recording-nya. 再见。 Ya, Ken.